पूरे हल्के में हलचल है कि बुरजुन नजरा पोलिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा, यानी कि PTI नून लीग और तहरीक लब्बाइक भी इस टाइम बिल्कुल मुकाबले में जाएगी। बिलखसूस नौजवान जड़े छोच और बुरजुन ने और दाएं जितने भी टोकाई उन्होंने जिन्ना तलक है कि इन्होंने जज्बे और आज बिलखसूस इस बार ना ज़्यादा खुशी हुई कि आज बुजुर्गों भी साड़ी सरपरस्ती फरमाई है। और ये जी रोड है ये बनवाई है राजा रियाज साहब जड़े के रिहायशी है इतने ने और उन्होंने कार भी इतना बुरजुनी है। हाल इन्हों को पूछने इस बुरजुन पोलिंग स्टेशन वाले चूँकि बीबी हैदर साहब नाल ही होने इन्हों को पूछने कि इस बुरजुन पोलिंग स्टेशन वाले इन्होंने क्या इतलात वगैरह और इतना अच्छी तो नहीं कैसा महसूस होना। साथ ही पहले बुरजुन ने पोलिंग स्टेशन वाले इन्हों को पूछने कि वाकई मरकज भी रोल है या खाली इतना जी रोल है। साथ ही पहले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ा नाया मोहम्मद साकब सरवर सो तकीर कोटली TV। उम्मीद कर रहे हैं कि तो सारे ठीक ठाक हो सो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान चो। आज मैं मौजूद हाँ बिल्कुल अपने इलाके छोच जरा के तहसील सेंसा हल्का नंबर 4 चशना हूँ मौजूदा जो वीडियो लभनियां पियां सारियां दसो कि सियासत ने हवाले मिलनियां पियां। उसकी वजह यह है कि हूँ चूँकि सियासत जरा जोरों पर है और तुझे पता कि साढ़े आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जिला इलेक्शन नज़दीक अचना अवाम ने इतने जज्बात हो जाने कि उन्होंने बयान करना मुश्किल हो जाना। इस वजह से चूँकि सियासत काफ़ी जोरों पर है और सियासत ने हवाले मैं तो अपडेटा करना रहना मजीद अगर मरीम नवाज रोना जलसा है उसकी भी अटेंड कर सा। लेकिन आज मैं ऐसा मौजूद हूँ छोचने मुकाम पर इतना मैं तक कि तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह ने कुछ नौजवान जड़े वो इतना गट्ठे से तराने वगैरह लगे से मैं चलो इन्हों को पूछा कि वजूहत क्या है तो फिर असंगी ये पता लगा कि हबीब हैदर साहब अचने पे और वो पोलिंग स्टेशन जिसने हवाले मैं कि पहले भी जिक्र किया साहब पोलिंग स्टेशन बुरजुन पोलिंग स्टेशन ने हवाले पूरे हल्के में हलचल है कि बुरजुन नजरा पोलिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा, यानी कि PTI नून लीग और तहरीक लब्बाइक भी इस टाइम बिल्कुल मुकाबले में जा रही है। ये वो वाहिद पोलिंग स्टेशन है जिसने किस्सा की अजे तक ये नहीं पता कि कड़ा बंदा कड़ा पोलिंग स्टेशन जित सी। इस हवाले नाल अज बुरजुन ने मुकाम पर एक पूरी फैमिली उन्हें अज तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह विच बाकायदा शमूलियत ना ऐलान करना और उन्हें एक रोड बनवाई है जी कि अपनी मदद आपने तहत बनती। इस हवाले अस सारी डिटेल दसो कि अगर जुड़ी दसा इस हवाले अज हबीब हैदर साहब आई रहे और उस रोड ना इफ्तिताह जरा हबीब हैदर साहब कर सन। इस हवाले जितनी भी अपडेट आई दसो कि हबीब हैदर साहब किस अचने इस्तकबाल वगैरह होना और बुरजुन रोड ना इफ्तिताह जराया और ये रोड किस बनवाई है और लब्बाइक या रसूलुल्लाह रोड ना नाम क्यों दिता गया उतना बावे ना नस्ब क्यों किया गया वोट। इस हवाले तमाम तरह डिटेल आसन जो उत्थे बंदे मौजूद हो सन उन्होंने को किसा और सो कि नाल अपडेट करने सब सो साड़ी वीडियो ने नाल रहो। लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल। शेर है भाई शेर है साद हुसैन खादिम का शेर है साद हुसैन खादिम का शेर है साद हुसैन। आ गया साद हुसैन देखो मैदान में छा गया साद हुसैन देखो मैदान में साद हुसैन देखो मैदान में छा गया साद हुसैन देखो मैदान। हमारी जान है पहचान TLP की है ये शान साद हुसैन देखो मैदान में छा गया साद हुसैन देखो मैदान में। रिज़वी की तू पहचान है और फख्र पाकिस्तान है। रिज़वी की तू पहचान है और फख्र पाकिस्तान है। साथ तेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान है। खत्म नबूवत पे पहरा खत्म नबूवत पे पहरा तेरा ये ईमान है। हमारी जान है पहचान TLP की है ये शान साद हुसैन। शेर है भाई शेर है साद हुसैन खादिम का शेर है साद हुसैन
جہاں بھی جائے گا کر کے یہ دکھائے گا، تو جہاں بھی جائے گا کر کے یہ دکھائے گا، شاطی میں رسول کی گردنیں اڑائے گا، عشق نبی میں تو اپنی، عشق نبی میں تو اپنی جان یہ لٹائے گا۔ ہماری جان ہے پہچان، ٹی ایل پی کی ہے یہ شان، سعد حسین طوفان کے میدان میں ہاں جم کے تو کھڑا ہے، ہر کوئی تجھ کو دیکھ کے اس سوچ میں پڑا ہے، سعد حسین سامنے یا خادم کھڑا ہے، کھڑا ہے۔ خادم حسین کی طرح ہاں تیری گفتار ہے، خادم حسین کی طرح ہاں تیری گفتار ہے، بجلی کے جیسی ہاں تیری رفتار ہے، عشق محمد میں تو عشق محمد میں تو ساتھ گرفتار ہے۔ ہماری جان ہے پہچان، ٹی ایل پی کی ہے یہ شان، سعد حسین شیر ہے بھائی شیر ہے سعد حسین، خادم کا شیر ہے سعد حسین، جہاں جہاں جائے گا ساتھ ہم نبھائیں گے، جہاں جہاں جائے گا ساتھ ہم نبھائیں گے، لبیک یا رسول کا نعرہ بھی لگائیں گے، ہم تیرے دیوانے تجھ کو، ہم تیرے دیوانے تجھ کو کاندھوں پہ اٹھائیں گے۔ ہماری جان ہے پہچان، ٹی ایل پی کی ہے یہ شان، سعد حسین ہو بہو تو اپنے بابا کی ہاں شکل ہے، حیران تجھ کو دیکھ کے ہاں سب کی یہ عقل ہے، تو ہم کو مل گیا ہے ہاں رب کا یہ فضل ہے، رب کا یہ فضل ہے۔ نبی کا دیوانہ بن کے کام تو نے کرنا ہے، نبی کا دیوانہ بن کے کام تو نے کرنا ہے، ظالم اور موت سے ہاں تو نے نہیں ڈرنا ہے، ہو جائے چاہے کچھ بھی، ہو جائے چاہے کچھ بھی، کافر سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہماری جان ہے پہچان۔ جی ناظرین تو تکیا کہ اتھے برجن جڑی روڈ ہے اس کی منسوخ کیتا گیا تحریک لبیک یا رسول اللہ روڈ نے نا پر، اور یہ جڑی روڈ ہے یہ بنوائی ہے راجہ ریاض صاحب جڑے کہ رہائشی ہے اتھے نے، اور انہوں نے کار بھی اتھے برجن ہی ہے، انہوں نے روڈ نا لبیک یا رسول اللہ روڈ رکھیا، محض نبی نے محبت نہیں خاطر رکھیا۔ اور باقی یہ گل ہے کہ جتھا جیاں ووٹ نے والے وہ گل آخنے کہ اساں پہلے بھی ووٹاں دینے رہے ہیں لیکن کسے بندے اساں کی روڈ نہیں دیتی، ایک دنوں بیٹھے سے ڈسکس کری رہے سے آپس ہی کہ اساں کی کسے بندے روڈ نہیں دیتی، اور جنہوں اساں ووٹ جڑی لبیک یا رسول اللہ کی دیساں۔ اس دوران وچ اتھا جڑے راجہ ریاض صاحب اللہ تعالیٰ نے ذات انہاں کی اس چیز نہ بہت زیادہ اجر دین، سو روڈ تک ہی اسی ہے، روڈ جڑی ہے مکمل انہاں بنوائی ہے، انہاں اور بھی اتھے اس طریقے نے بہت زیادہ کام کیتے، اور انہاں اس ٹائم آنے جب باہر نکلے انہاں نکے نال ڈسکس کی نے کہ رات تو کیا گلاں کری رہے ہو، تو انہاں آخیا جی کہ بس ویسے اساں میں سیاست پہائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہاں ساری گل پوچھی نہ بھائی کہ اس طرح آخنے کہ ساری روڈ کسے آج تک نہیں بنوائی، پھر انہاں اس ٹائم آخنے کہ 2 لاکھ روپیہ یا لاکھ روپیہ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਫੌਰਨ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੇ ਨਾ ਲਬਾਇਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਈਏ ਅਸਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੀ ਅਸਾਂ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭੀਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਵੀ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹਬੀਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲਾਤ ਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਬੁਰਜਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਬੀਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਆਏ ਵੇ ਅੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਸ ਬੁਰਜਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚूंकि ਹਬੀਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਜਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਇਤਲਾਤ ਜਾਂ ਵਗੈरह और इतना अच्छी तो नहीं कैसा महसूस रहा साहब पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब सुनो क्या नाम है मोहम्मद अफजाल महबूब साहब एक गल दसो कि बुरजन पोलिंग स्टेशन वाले नाल क्या कोई इतलात या वाकयात ने डिस्कस किया जाना जिस तरह असा भाई रहे नाजरीन की या फिर वैसे इतलात हैं जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि जदों तो तरीक लब्बाइक के आज़ाद कश्मीर च मैदान अमल चाहिए उस दिन तो लाई तो बुरजुन ने हजरात होगी या चमेड़ी होगी छोच होगी ये जितने भी जवान हैं इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज्बा आ इंशाअल्लाह जन्नू इस बारी ना ते तरीक लब्बाइक बुरजुन पोलिंग स्टेशन विन करसी इंशाअल्लाह सही है यानी कि ਜਿਹੜੇ ਹਬੀਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ डिस्कस ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ था जड़ियाँ उसी च कि बुरजुन इस तकरीबन टॉप पर जाएगा यानी कि एक मरकज सेंस आगे सकने तो दूसरा मरकज ना ना दिता जाना बुरजुन की सही ना जवाना ना जज्बा दसना ये जवान ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच्चे आशिक हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह के इस बारी छोच विच और बुरजुन विच इंशाअल्लाह तरीक लब्बाइक अच्छा रिजल्ट देसन तरीक साढ़े नाल एक भाई और मौजूद है इस तहरीक नाल उन्होंने क्या रिश्ता आ क्या उन्होंने अपने पौधा आ इन्होंने ना क्या इन्हों को पूछने आ मजीद बुरजुन ने पोलिंग स्टेशन वाले नाल इन्हों को पूछने आ कि वाकई मरकज विच भी रोल है या खाली इत्थे जी रोल है। सब से पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब तुसना क्या ना आ और तुसना क्या ओहदा आ? हजूर मोहम्मद शारिज नाया मड़ा ते यूनियन काउंसिल कठाड़ ना अमीर यूनियन काउंसिल कठाड़। जनाब एक गल दसो कि जिथे जियां बुरजुन पोलिंग स्टेशन वाले नाल इत्थे तो बहुत ज़्यादा रोले पे रहे हैं कि जनाब बुरजुन पोलिंग स्टेशन जनाब बड़े बच्चे अगे जाई रहे जी कुछ बंदे इत्थे आने जी के गढ़ है कुछ बंदे आने कि दुआ मरकज आ सकने हो इस हवाले नाल तुसो एक गल दसो कि तुसो कोल भी ये सदका इतलात या खाली इत्थे जनाब नौजवान अपने आप ही खुश कर रहे हैं? जी बेशक असां को इस तस्दीक पहुंची चुकी कि असां तहरीक ने जो पोलिंग स्टेशन है इंशाअल्लाह विन कर सकते नौजवानों ने जज्बे ने वो बहुत आला है तो इस तो पहले इतने नून लीग और PTI ने जो काफ़ी वर्क हो रहा था लेकिन जिस टाइम सारे नौजवान थोड़ी हरकती चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अस इस नतीजे पर पहुंची चुके हैं कि असां तहरीक तो पोलिंग स्टेशन विन कर सी। चलो ठीक है जनाब बहुत शुक्रिया। हुण असां नाल मौजूद है जनाब हबीब हैदर साहब असां इन्हां कोलों भी पुछदा जिल्लै इत्थे आए और इन्होंने इस उसके बाद इस पोलिंग स्टेशन वाला उन्होंने क्या कोई ख्यालात है? सब से पहले जनाब अस्सलाम वालेकुम सर सब पहले गल दसो कि तुसो इत्थे तकरीबन दूसरा के तीसरा दौरा है इत्थे बुरजुन में जदों इलेक्शन की कैंपेन जारी है तुसो क्या महसूस करी रहे हो इस पोलिंग स्टेशन ने खास कर हवाले नाल छोच बुरजुन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं जिसे तुसां भाई के दूसरी तीसरी दफ़ा साढ़ा इत्थे अचना होया और अच्छी तो यकीन जानो कि साड़ियां जिहड़ी सोच सी सोच तो बड़ी तो असें कि इसने जिहड़ा रिजल्ट मिलिया कि इतनी बड़ी नौजवानों की तादाद और तहरीक नाल उन्होंने मोहब्बत जी है माड़े को अल्फाज ही नहीं मैं सुर सलाम पेश करना है बिलखसूस नौजवान जड़े छोच और बुरजुन ने और दाएं जितने भी टोकाई उन्होंने जिन्ना तलक है कि इन्होंने जज्बे और अज बिलखसूस इस बार ना ज़्यादा खुशी हुई कि अज बुजुर्गों भी साड़ी सरपरस्ती फरमाई है और इंशाअल्लाह उन तक कोई मरला मुमकिन ही नहीं कि ऐसे कि कि तू फतह ना हुआ इंशाअल्लाह असन की फतह ही फतह है इंशाअल्लाह 110% इस चांस है। अच्छा सर जिस तरह तुसो कैंपेना करने मुख्तलिफ जगह पर जाने लेकिन बड़ा ख्याल है कि बुरजुन च पहली वो जगह होसी जड़ी कि लब्बाइक या रसूल ने नाल मंसूब हुई जदों तुसो वर्क शुरू किया तो तुसो की इफ्तिताह कर रहे हैं क्या महसूस क्या होया मतलब तुसना क्या एहसास कैसे? दिली खुशी हुई है कि पहला ही वाकई चांस है कि जिस तरह एक और इस तुसा एक नई मिसाल भी कायम की है अहलियान बुरजुन कि अपनी मदद आपने तहत रोड बनाई और तुसा साबित किया कि असा इन गद्दारों को कुछ नहीं चाहिए ना असा अगर कुछ चाहिए ना तो असम्बली चो लोग चाहिए जेह्ड़े इस नजरिए ने मुहाफिज वैन पैरादार वैन असा इन गद्दारों को तुसा इन्होंने अज जड़ा इन्होंने खिलाफ फैसला सुनाया
اور اس بندے اس میسج انہاں ڈینوٹ کیتی ہے روڈ اور اتنا اتیا جڑا جناب کیتا انہاں اس تک جناب راجہ ریاض صاحب اس تک کوئی تسنے الفاظ رائے صاحب استے ساڑے کول تے الفاظ ہیں نہیں ایک تے اللہ تعالیٰ انہوں کی اپنے پیارے حبیب نے صدقے صحت عطا فرمان اور اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ اور جس طرح انہوں نے اپنے جڑی اس روڈ نے پر بورڈ اویزاں کیتا اور اس بابا جی نے تصویر اور صلاۃ و سلام تے ساری برکتاں ہی اور انشاءاللہ اللہ نے ذات اس انہوں کی بے پناہ اس اجر دیسی اساں انہوں نے شکریہ ادا کرنا ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جی ناظرین تو تک کیا کہ اساں بی عادل صاحب کو بھی انٹرویو کیندا اور خاص کری تے راجہ ریاض صاحب نے والے نال انہاں صحت واسطے بھی دعا کیتی ہے اور نال ہی چونکہ انہاں شکریہ بھی ادا کیتا کہ اس دی بعد انہاں الیان برجن واسطے بھی شکریہ ادا کیتا نال انہاں ہے جی کہ واقعتاً ایک سچے عاشقان رسول انہوں نے ایک باقاعدہ ثبوت دیتا ٹھیک ہے ناظرین اساں اس نے پر ہن ایتھے تقریباً اختتام پذیر کرساں چونکہ اج انہوں نے ایتھے جیاں افتتاح سا باقی انہوں نے ایک دو اپنے چھوٹے چھوٹے نجی مصروفیات یا کچھ فاتحہ وغیرہ لانی ہے اس پر اساں اجازت چاہساں امید ہے کہ تساں سارے کی یہ ویڈیو ضرور پسند ہے چونکہ جڑے بندے سارے باہر انگلینڈ یا باہر اگا پیچھے رہنے وہ لازمی سارے ریکویسٹ کرنے ہونے کہ اس طریقے نے اگر کوئی بھی فنکشن ہونا یا کوئی بھی اپنے علاقے میں اساں نال شیئر ضرور کریا کرو اگا مل سکے نئی ویڈیو نال تب تک اللہ سننے والے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا